Hi po, I'm back. Update ko lang po, Pinoy Gardening Abroad na naman ito. So far po, yung mga tanim natin doing good naman po. Yan. Ito na po yung, ayan, ito na po yung onions. Lalaki na. Tsaka, iyan po, achal, I mean yung sweet pepper. Tsaka basil. Meron na din po tayong tomato. Meron na din po tayong tomato. Ayan. Yan po yung tomato natin. Hanggang doon po. Ayan. Tsaka, ayan. Meron na din po tayong strawberries. May bunga. Strawberries natin po. May bunga na. Yan. Hindi pa hinog. Yung isa naman po namumulaklak. Ayan. Yan po. Ito po yung gitnang row. Meron na din po tayong lettuce. Tsaka lettuce. Spinach. Yan, spinach. And then, yan po, dinagdagan ko lang po ng organic compost na soil. Yan po, meron na po tayong okra. Yan. 4. Okra. Yan, okra. Tsaka, ito na po yung snake gourd natin. Lalagyan na po natin to ng trayless. Yan. Pepper. Sili. Ito po sili. Ito naman po ibang klaseng peppers. Parang sweet yata to. Then yan. Kamatis. Meron tayong ibang klaseng at pepper din. Apple mint. Meron tayong apple mint. Yan. Tsaka eggplant. Yan po, eggplant. Yan po yung garden natin ngayon. Medyo okay na po sila. Yan. Tsaka po, ito naman po yung isa, yung dati po. Yan po. Siya nga po pala, mention ko, noong unang tinanim ko po, namatay. Kasi po, nag-frost. Hindi nakayanan, kaya nagtanim po ako ulit. Yan. Pero, nag-sprout na din po sila ngayon. Madali lang din naman po. Yan. Yan po. Meron po tayo ditong broccoli. Yan po, broccoli. Yan. Pichay. Yung pichay natin. Pichay. Yung doon. Meron tayong onions. Green onions. Hanggang doon. Ito po yung onions natin. So, yung pichay. Malalaki na sila. Yan. Malalaki na yung pichay. Yan po. Ayan. Yan. Ayan na po ng garden natin so far. Dental lang po tayo ulit next time. Basta, pag dito na, maganda na siguro pag malalaki na din yung ampalaya. Kasi po hindi, tinaniman ko nga po uli kasi namatay. Sayang nga po kaso, ganyan talaga. Ayan. Yung sitaw.
Yan. Yung cucumber. Cucumber. Yan. Yan po yung garden natin ngayon. Sige po. Next time po ulit. Bye-bye.